जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल रिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने आम देखिए कि आमर +3 फर्स्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर 2 पेपर। तो मेजर 2 पेपर पिलाने देखिए आज यूनिट 2। तो यूनिट 2 रो किछटा सिलेक्टेड क्वेश्चन को कहि देबी मु एवं एमसीक्यू गुड मध्य करबा 1 मार्क क्वेश्चन गुड करबा। ताला डेरी न कर चला पिलाने क्लास 2 स्टार्ट करबा। तो देखो आमर यूनिट 2 रे कोन पिलाने केंद्र और राज्य रे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका हैला। तो तांको जो संपर्कटा रहिछि तो व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका भितर बा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो आम यूनियन एंड स्टेट भितर अच्छे से विषय में आलोचना करवा। तो देखा तो देखो पे मुझे प्रथम जमी कहली तो प्रथम आम आदर्श प्रश्न बड़ी क विभाग किसी एमसीक्यू बा 1 मार्क क्वेश्चन गुड़ा आम करवा जहाँकि तुमको एग्जाम बहुत हेल्पफुल हो पार। तो पे देख ये जो बुक रही मुझे सब कहूँ एग्जाम जावा पूर्व बुक क्वेश्चन गुड़ा कहते प्राय बुक क्वेश्चन ही आसे। तो से ये मतलब बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ा देती 1 मार्क क्वेश्चन यू प्राय आसो सियोर 2-3टा क्वेश्चन आसो जब माने यूनिट 2 आसे तो यू बहुत माने कौन परिमाण रही। देखो इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ा ही ये तो पे प्रथम क्वेश्चन कहले कि डैश लोकसभा और राज्यसभा ने भारतर संसद गठित। तो भर जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री तो यही दुईटा तो गले लोकसभा और राज्यसभा ताले यही 4टी भितर आउ ने आमर भारतर संसद गठित हम क्या ना राष्ट्रपति राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा नहीं भारतर संसद गठित होती। तो आस 2 नंबर क्वेश्चन तो डैश होती राज्य सरकार को प्रधान मुखपात्र। तो राज्य सरकार को प्रधान मुखपात्र किए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं बाचस्पति किए ना मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होती राज्य सरकार को प्रधान मुखपात्र। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए पे कौन सी बिल सपक्ष विपक्ष है सपक्ष हो विपक्ष हो समान संख्यक भोट हेले बाचस्पति डैश भोट दिखती। तो जब समान संख्यक भोट होगा गोटे सपक्ष हो विपक्ष हो तो राष्ट्रपति क्यों भोट दिखती ना निर्णायक से निर्णय करेंगे है निर्णायक भोट किए देती ना बाचस्पति मन रहा। तो डैश धारा अनुसार जातीय जरूरी परिस्थिति घोषित हेले लोकसभा कार्यकाल अधिक 1 वर्ष को वृद्धि कर। तो सेटा क्यों धारा अनुसार तो जो आम जातीय जरूरी परिस्थिति लागू हो धारा आम 352 धारा अनुसार जातीय जरूरी परिस्थिति घोषित हेले लोकसभा कार्यकाल केते वर्ष बढ़ी ना अधिक 1 वर्ष को वृद्धि कर। तो लोकसभा मोट सभ्य संख्यार डैश होची कोरम। तो कोरम आम क्या कहवा पे पचार तो कोरम क्या कहुए ना लोकसभा मोट सभ्य संख्यार 1/10 माने कौन 10 भाग 1 भाग है 10 भाग 1 भाग हूँ कोरम। कारण लोकसभा मोट सभ्य संख्या मनकर सभ्य संख्या होती 100 जन ताले 10 जन हेल्ले आम कहवा कोरम जदि होगला 1000 जन हो 100 जन ये भाव रही। तो आस 6 नंबर क्वेश्चन देखा डैश संसदर मिलित अधिवेशन आह्वान करती। तो मिलित अधिवेशन आह्वान किए करती जदि उभय पक्षर आमर जो राज्यसभा और लोकसभा रही भर जब किसी गोटे मतभेद देखादेला कौन गोटे कार्य असुविधा है जो मिलित अधिवेशन हुए संसदर ताले किए आह्वान किए करती ना राष्ट्रपति आह्वान करती। तो 7 नंबर क्वेश्चन तो जो मिलित अधिवेशन हुए तार अध्यक्षता किए करती ना मिलित अधिवेशन बाचस्पति जी थे सी अध्यक्षता करते। तो लोकसभा द्वारा गृहीत अर्थ बिल को राज्यसभा डैश दिन अधिक अटकाई पारे। तो जो लोकसभा द्वारा जो गोटे अर्थ बिल गृहीत है तो राज्यसभा से केते दिन रु अधिक अटकाई पार ना यहाँ आंसर हो 14 दिन से अधिक अटकाई पार नहीं। तो पे जो पे देखुच तो से ट्राए कर क्वेश्चन आंसर देवाई। तो मुझे तो आंसर गुड़ ही कहीदे बट निजे निजे ट्राए कर तुम केत क्वेश्चन आंसर दे पार्छ कारण एग्जाम पाखिला। तो या द्वारा तुम कौन गोटे कॉन्फिडेंस आसो तुम जापर हाँ मुझे क्वेश्चन कर मुझे क्वेश्चन बुझी जानी। तो सेटा कमेंट तुम जनब सर मुझे क्वेश्चन कली ठीक माने 15टा कि 20टा टोटाल तुम केतना मार्क आनी पारिल है सेटा देखा। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए पे डैश टी राज्य विधान परिषद अच्छी केतोटी राज्य भारतर केतोटी राज्य विधान परिषद देखो पे विधानसभा अलग विधान परिषद अलग। तो विधान परिषद भारतर सब राज्य ना तो केतोटी जिला केतोटी राज्य ही रही। तो देखा केतोटी ना 6टी राज्य ही आम कौन विधान परिषद रही। डैश को अवमानना और यार स्वाधिकार भंग कले अभियुक्त को दंड देवार क्षमता यार रही कार ना विधानसभा को अवमानना कले यार स्वाधिकार भंग कले आम हाँ तो कौन ना विधानसभा को जो तार विधानसभा को अवमानना करवा यार स्वाधिकार भंग कले तार अभियुक्त कौन दंड देवार क्षमता रही। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए पे राज्यपाल क्यों क्षमता अनुसार से राष्ट्रपति स्वीकृति पे गोटे बिल को सुरक्षित रखिपारती। तो से राज्यपाल क्यों क्षमता
ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା। ସେ ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିବେ, ନ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା। ତ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ବିଲ୍ କେବଳ କେଉଁ ସଦନରେ ଆଗତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର କହିଛି ଏଠି ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ବିଲ୍ କେଉଁଟା ନା ବିଧାନସଭାରେ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତ ତାଙ୍କର କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? କିଏ ନା ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବନି, ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଦେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଦିଏ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? କିଏ ନା ରାଜ୍ୟପାଳ। ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ସଭ୍ୟ ନଥାଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ, ଯଦି ସେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ କୌଣସି ସଭ୍ୟ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଫଳରେ ସେ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ବଜାୟ ରଖିବ, ନହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବ। ତ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳାଧିପତି କିଏ ନା ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳାଧିପତି କିଏ ନା ଆମର କିଏ ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି। ଆସିଲା 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ବସି ନଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କିଏ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତି? କିଏ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଜ୍ୟପାଳ କ'ଣ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟାକୁ ମିଳେଇଦେବ। ତ ଖ ବିଭାଗରେ ଆସିଲା ବା ଏଇଟା ଆମେ 2 ମାର୍କ କହିପାରିବା। ତ ଦେଖିବା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିଛି, ମୁଁ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ଗଠନ, ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ବା ଲୋକସଭାର ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷମତା, ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର 10ଟି ଦେଇଛି। ତ ଏ 10ଟି ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି, ବିଧାନ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ଷମତା, ହଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇଟା ଆମର ବିଧାନ ପରିଷଦ। ଲୋକସଭାର ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷମତା କ'ଣ ରହିଛି, ହଁ ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ଗଠନ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1 2 3 4 5 ଏଇଟା ତ 2 ମାର୍କ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି, ଆଉ ଦେଇନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 2-3ଟା ପାୱାର, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ କାହାର ପଚାରିଦିଏ ହେଲା। ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ, ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟତା ପଚାରିପାରେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ହିଁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏଇଟା କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ। ତ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ, ଏଇ 4ଟି। ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି, ତା ସହିତ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ। ତ ଗ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ 250ଟି ମାନେ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗୁଡ଼ିକ। ତ ଦେଖିବା ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତୁମକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ବା ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 2ଟା, ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଏଇ 4ଟା ଯେଉଁ କହିଛି ମାନେ 4ଟି ଯାକର ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟତା, ନିଯୁକ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ, ଭୂମିକା ଏ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ମନେ ରଖିଦିଅ। ସେଇଟା 1 ମାର୍କ ଆସୁ, 2 ମାର୍କ ଆସୁ, 5 ମାର୍କ ଆସୁ, 8 ମାର୍କ ଆସୁ, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ତ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କ୍ଷମତା କ'ଣ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧିକଟା ଟିକେ ମନେ ରଖ, ନହେଲେ ଲୋକସଭାର ଗଠନ ଗୋଟେ ରହିଛି। ତ ଭାରତର ସଂସଦର ଗଠନ ଏଭଳି ଭାବରେ ପଚାରିଦେବ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି 2ଟା ସଦନ ଅଛି ଆମର, ଗୋଟେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ସଦନ, ନିମ୍ନ ସଦନ, ଏଭଳି ଭାବରେ 2ଟା ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମେ ଖ ବିଭାଗ ଦେଖିବା। ଆସିଛି ଆମର ଏଇଠୁ ଖ ବିଭାଗ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛି। ସଂସଦର ମାନେ ସଂସଦରେ 2ଟି ଯାଉଛି, ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା। ସେଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଓ ଭୂମିକା, ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା। ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା କହିଛି ତୁମେ 4ଟି ଯାକ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, କେତେବେଳେ କେଉଁଟା ପକାଇଦେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭିତରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଟି ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଏତେ ପଡ଼ୁନି ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ। ତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ 4ଟି ଯାକ ମନେ ରଖିଦେବାଟା ବହୁତ ବେଟର୍ ହେବ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା, ଯେମିତି ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ୍ଷମତା କ'ଣ, ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ୍ଷମତା କ'ଣ, ବାସ୍ ଏଇ 6ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ୍ଷମତା କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ। କାରଣ ଏଇ ଯଦି ଦେଖ
ये 8 मार्क जदि एई यूनिट्‌रे आसिला मते लागुची एई 4टी भितरु कार गुटे माने कोन जो 4टी रहला राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ता सहित लोकसभा, राज्यसभा तो एगुड़िकर ही भितर गोटे कि 2टा आसीपारे। तो अदरवाइज किसी क्वेश्चन आसब ना। तो ये भाव पे तुम टे प्राक्ट कर आशा कर तुम कौन क्वेश्चन एमसीक्यू गुड़िक हेल्प हो तुमको। तो देखिए पे मैंने आम यूनिट 3 देखिए किसी लंग क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन गुड़ आलोचना करेंगे। ताले रोचे जय जगन्नाथ।